जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आमरी सत्यर शक्ति सौरभ कार्यक्रम को आपण मानू स्वागत करुच्ची। प्रिय श्रोता बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज यही अध्याय आमे मद उपरे किछि आलोचना करने को जाउछु। मद मद कहले जो मद पिया जाए ए मद कथा मु कहूनी। जो मद को लोक मैंने पीउछंती निशा भाव में ସେଇଟା ମୁଁ कहूनी। मद एक संस्कृत शब्द जहा मद धातु आसी। मद धातु अल प्रत्यय हेले मद शब्द निष्पन्न हुए। मद शब्दर अर्थ होछि औद्धत्य, अहंकार, गर्व। कौनसी कथा को नहीं मनुष्य मनरे अहंकार पूर्ण औद्धत्य जन्म लिए ताकू मद बोली कहा जाए। आमे मद संपर्क नीतिशास्त्र कौन कही से संपर्क आमे टिके लक्ष्य करिबा। श्लोक टे कहूची। श्लोक कहे कौन विद्या मद धन मद तृतीयो भिजनु मद मदा एते बलितानाम एते एव शतान दमा। नीतिशास्त्र उल्लेख अच्छी विद्या मद विद्यार गर्व बा औद्धत्य, धनमद धनर गर्व बा औद्धत्य एवं अभिजन मद आभिजात्य गर्व बा आभिजात्य को नहीं जो औद्धत्य यह अबलिक्तानाम मदा एते अबलिक्तानाम। यही गर्व, यही औद्धत्य, यही अहंकार विद्या को आभिजात्य को धन को नहीं धरा को पराज्ञान करिबा और जो प्रकृति बा नीति यह अबलिक्तानाम समाज रे सो माने अबलिक्त व्यक्ति, अबलिक्त चरित्र मनुष्य। अबलिक्त अर्थ होची माने अहंकारी लोक, दुष्ट लोक, दुष्ट अहंकारी दुर्जन एई मानक निकटरे ये औद्धत्यटा प्रकाश पाई था, ये मदटा प्रकाश पाई था। किंतु एते एव ये गुड़िक शतांग दमा मद को लौटिले दम। तेणु शतांग दमा सत कहले सज्जन, सज्जन मानकर ये गुड़िक होता है दम। दम कौन? संस्कृत से सेपरी दम धातु अल प्रत्यय दम। दमर अन्यर्थ होची संयम, जहां व्यास महाभारत उल्लेख करिसंती। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मदक्ष प्रश्न पचारिला को दमश्च प्रकीर्तितः, दम क्या कहा जाए? युधिष्ठिर उत्तर देते मनसो दमनम दमः। मन को दमन करवा होची दम बा संयम। दमर अर्थ होची संयम। संयम किमिति हम ना मनसो दमनम, मन को दमन करवाटा सेटा होची दम बा संयम। जो मनुष्यर मन दमित ही रहे, मन संयत ही रहे, से व्यक्ति निकटरे ये मद देखा जाए नहीं। एणु जोटा दुर्जन मानकर मत एटा दुर्जनर विपरीत कि सज्जन। सज्जन मानकर सेटा होची दम। मद को लौटे दम, सज्जन मानकर सेटा होची दम। तेबे ये जो विद्या मद, विद्या जगत रे अनेक बहु विद्या अध्ययन करती, बहु विद्यार अधिकारी हुअन्ति। ए विद्यार अधिकारी हवा परे एमानक मनरे गर्व अहंकार भाव प्रकाश पाए। सेमाने मनरे विचार करती आमे जहाँ अध्ययन करिछु
ଆମେ ଯାହା ସାଧନା କରିଛୁ ତାହା ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧନମଦ, ଧନକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରାକୁ ସରା ଜ୍ଞାନ କରେ, ସମାଜର ମଣିଷକୁ ମାଛି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଧନ ବଳରେ ସେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ ଏଭଳି ଧାରଣା ତାର ଜାତ ହୋଇ ମୋର ଧନ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଏଭଳି ମନୋଭାବ ତାର ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଧନ ଗର୍ବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଗର୍ବ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଗର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭିଜନ, ନିଜର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପିତୃପିତା ମହଙ୍କ ବଂଶର ସବୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ନିଜ ବୁନିୟାଦ ଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଦ। ୟାକୁ କେବଳ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଦେବେ? ସେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଅବଦାନିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ, ଏଇ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିପରି? ସଂସ୍କୃତରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅବତାରଣା କରୁଛି। ସେଇ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ନ ଦୁର୍ଜନ ସାଧୁ ଦଶାମୁପୈତି ବହୁ ପ୍ରକାରୈରପି ଶିକ୍ଷମାଣ ଆମୂଳ ଶିକ୍ଷିତ ପୟସାକୃତେନ ନ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମଧୁରତ୍ୱମେତି। କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନ ଦୁର୍ଜନ ସାଧୁ ଦଶାମୁପୈତି, ଦୁର୍ଜନ ସାଧୁ ଦଶା, ସାଧୁ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସଜ୍ଜନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିପରି? ନା ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷମାଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଷ୍ଟକୁ ଶିଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମୂଳ ଶିକ୍ଷିତ ପୟସାକୃତେନ, ପୟ ବୋଲେ କ୍ଷୀର, ଘୃତ ବୋଲେ ଘିଅ, କ୍ଷୀରରେ ଘିଅରେ ମୂଳ ଠାରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ବୁଡ଼େଇକିରି ରଖିବା, ଘିଅରେ, କ୍ଷୀରରେ, ଖଣ୍ଡରେ, ସାକରରେ, ନ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମଧୁରତ୍ୱମେତି। ନିମ୍ବ ସେ ତିକ୍ତତା ଦେବ ସିନା, ସେ ମଧୁରତା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପିତା ଗୁଣକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଜ୍ଜନ ହେବା ବା ଦୁର୍ଜନ ହେବା ଇଏ ତାର ଜନ୍ମରୁ, ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ସେଇଟା, ସେଇଟା ଜନ୍ମରୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 100 କୌରବ ତ ଏକାବେଳକେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ପରି ରଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଉଆ ରଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୃଗାଳର ରଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ଏଇଠି ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର କାକା, ଯିଏକି ବିଦୁର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯିଏକି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ବିଦୁର ସେଇଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ନା କୌରବର ବୟ କଲା ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ହେବ ଶକୁଳ ପାଂଶୁଳ ସତ୍ୟ ନରମଣି। ହେ ନରମଣି, ହେ ରାଜନ, ଇଏ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ କୌରବ କହିଲେ ଶୃଗାଳ, ଶୃଗାଳ ପରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ବିଲୁଆ ପରି ରଡ଼ି କରୁଛି। ଏହା କୁରୁବଂଶ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଇଏ ପୁଅଟା କୁଳ ପାଂଶୁଳ ହେବ, ଇଏ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ,
ইয়াଟି ଯୋଗୁଁ କୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ ପୁଅକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂର୍ଖରୁ ଅଜାତ ମୃତ ନୁହେଁ କି ମହତ, ନ ଆସୁ ମମତା କର ଏ ତନୟ ହତ। ଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମମତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସନ୍ତାନକୁ, ଏ ଶିଶୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଙ୍କୁର ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ଯଦି ବିଷ ହେଇଯାଏ ତାର କ'ଣ ନିଜ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ହେବ? ଏ କଥା କହି କଥାଟିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଇଏ ପିଲାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମଣିଷଟି ହେବ। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସେଇମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଚ୍ଛନତା ଏହା ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ଜନ୍ମରୁ ସେଇଟା ମଣିଷ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତୁ ଦୁର୍ଜନ ହବୁ, ତୁ ସଜ୍ଜନ ହବୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ଦୁର୍ଜନ ସାଧୁ ଦଶାମୁପୈତି ବହୁ ପ୍ରକାରରପି ଶିକ୍ଷମାଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେଲା ନାହିଁ। यापर आम जदि त्रेतया जुग को जीवा सेहीपरि निजर धन निजर विद्या एवं निजर आभिजात्य को गर्व करथिला रावण। रावण था अहंकारी। निजर विद्या को धन को धर्म को नहीं सी भी गर्व करथिला। था बाबद अनेक अलंकार अनेक श्लोक संस्कृत साहित्य देखा जाए। रावण दिने कहिथिला कौन कहिथिला ना इंद्रं मल्लकरं सहस्र किरणं द्वार प्रतिहारकं चंद्रं छत्रधरं समीर वरुणौ के समर्जयन्तां गृहान् पाचके परिनिष्ठितो हित उतवहो हेमद गृहे नेक्ष्यसे रक्षो भक्षो मनुष्यमात्र वपुषं तं राघवं नौमि किं। यही कथा कहिथिला रावण। कहला देवराज इंद्र मोर मल्लकार नंदन बनर मंदार तोड़ी ए माला करी मो बेकरे पकई दूची। इंद्र मोर माली चंद्र मो मथा पर छत्र टेकी। सूर्य मोर द्वार रक्षक द्वारपाल होकर काम कर। समीर पवन देवता वरुण देवता एमाने मो घरर झाड़ूदार मो घर को परिष्कार कर। पाचक रोषेया भाव अग्नि देवता को दायित्व दे अग्निमत रोषे कर दौरान स्वर्गर जिते बड़ बड़ देवता समस्ते मो सेवार खटी। जार सेवारे देवता माने खटी था सी मु रावण मु गोटे मानव देहधारी हूँ राम। राम गोटे मानव देहधारी। ये गोटे मानवर पादरे बा गोटे मानवर आगरे नौमी मुझे प्रणाम करी मुझे नमस्कार करी मुझा निकट क्षमा भिक्षा करी ता केबे संभव न। यह रावणर औद्धत्य अहंकार एक परिचय। किंतु परिशेष कौन है तार विनाश ही है। बहुत कथा अच्छे। तेणु आपण दुर्योधन चरित्र देखंतु रावणर चरित्र देखंतु। अखंड सार्वभौमत्वर अधिकारी भगवान श्री कृष्ण जाकु सभा भितरे शांतिदूत हो जाइथिबा समय रे अर्चना करिथिला तिरस्कार करिथिला बांधिबा पाए मध्य प्रस्तुत हो जाइथिला दुर्योधन। एते दूर अहंकार एते दूर गर्व। तेणु जो मान दुर्जन व्यक्ति सेमानंकु जेते प्रकार चेष्टा करी जेते उपदेश देले मध्य चरित्र को बदलाई हब ना। उदाहरण स्वरूप कहले ना निम्ब वृक्ष को मूलर चूल पर्यंत क्षीर खंड साकर क्षीर बुड़े रखिले मध्य सी तार तिक्तता केबे छाड़ब ना। या परे आ गोटे श्लोक सुंदर श्लोक अच्छी आपण मान प्रकाश करने को चाहे। श्लोकटी होची पोतो दुस्तर बारी राशि तरणे दीपोन्धकारागमे
निर्वाते व्यजनं मदान्धकरिणां दर्भोपशान्त्यै शृणि इत्थं तत् भुविनस्थिजश्च विधिना नोपाय चिंता कृतो मन्ये दुर्जन चित्तवृत्ति हरणे धातापि भग्रोद्यम। ये श्लोकरे नीतिकार कहिଛନ୍ତି विशाल समुद्र उत्ताल तरंग टेकुची सीमाहीन तार तटभूमि तेबे ताकू लंघन करिबा पाई अतिक्रम करिबा पाई विधाता आविष्कार करिछि पोत बोले बोईत बा जहाज जहा साहाय्य दुस्साध्य असाध्य समुद्र को मध्य आम साध्य कर दीपोन्धकारागमे सूर्यास्त परे विराट अंधकार समग्र पृथ्वी की सेतबेले ग्रास कर दिए सेतबेले अंधकार परी एक कौन माने दुर्भेद्य वस्तु को अपसारित करी आलोक पाइबा पाई दीप प्रस्तुत करा जायछि। विधाता दीप बोली गोटे पदार्थ तैयार करिसंती आमे दीपटीए जालिले अंधकार हटि जाउछि। तेणु अंधकार को आयत्त करिबा पाई दीप समुद्र को आयत्त करिबा पाई होछि पोत। दीपोन्धकारागमे निर्वाते व्यजनम से स्थान रे बात नाही। बात कहले पवन पवन आम नितांत आवश्यक गोटी पवन न हो शरीर कष्ट पाँच से पवन सृष्टि कर व्यजन व्यजन कहले पंखा विधाता पंखा तैयार कर आगे आजिकल तो फैन सब है कूलर है केते कथा है किंतु तालपत्र पंखा आग थिला से तालपत्र पंखा साहाय्य पवन सृष्टि कर निर्वाते व्यजन मदान्ध परिणाम दर्पोपशान्त्यै शृणि मदान्ध करी मदरे अंध होइथिबा करी मद कहले औदत्य वा उन्मादनारे अंध हो जाइथिबा अज्ञान हो जाइथिबा करी गजराज गज जेतेबेले कुत्थत हब उन्मादित हब ताकु किए से अटकई पारिबो ताकु केही अटकई पारिबे किंतु ताकु मध्य साध्य करिबा पाई शृणि फले अंकुश अंकुश तैयार होइछि अंकुश साहाय्य विशाल काय गज को आम आयत करि पारू किंतु एपरि विधाता बहु असाध्य वस्तु को साध्य करिबा पाई अनेक उद्भावन करिसंति सृष्टि करि देकि जाइसंति किंतु दुर्जन चित्तवृत्ति हरणे दुर्जन लोकर जो चित्तवृत्ति दुष्ट लोकर सब मनोभाव से मनोभाव रे परिवर्तन आनिबा पाई तार मन को बदलैबा पाई धातापि भग्नोद्यम धाता अपि सृष्टिकर्ता विधाता मध्य भग्नोद्यम उद्यम भग्न होइचंती चेष्टा करी विफल होइचंती ब्रह्मा ता पाई किछि उपाय चिंता करिनांती दुष्ट लोकर मनोवृत्ति को परिवर्तन करिबारे एई परी अनेक अवलिप्त अनेक अहंकारी अनेक दुष्ट अनेक दुर्जन ये समाज भितर आम अच्छा आम समाज भितर अच्छी एमानंकु जेते प्रकार उपदेश देले मध्य सेते प्रकार सांत्वना आश्वासना जहा देले मध्य एमानंकर मनोवृत्तिर परिवर्तन घटे नाही। तेणु विद्या हेउ बा धन हेउ बा आभिजात्य हेउ यह केवल दुर्जन मानक निकट में मद बा औदत्य प्रकाश करिथा किंतु एते एव सथान दमा ये गुड़िक जदि सज्जन मानक निकट में था विद्या धन आभिजात्यर अधिकारी हेले सज्जन माने से गर्व प्रकाश करती ना एगुड़िक संयम हो रही जाए मनरे अहंकार से स्थान पाए ना तेबे ये श्लोक माध्यम आम समाज कौन शिक्षा पाइब आमे माने या भितर कौन शिक्षा ग्रहण करवा आसतु आम विद्यार अधिकारी हवा धनर अधिकारी हवा एवं आभिजात्य संपन्न वंशर जदि
ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଜଗତରେ କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଧ୍ୱଂସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କାହାର ଗର୍ବ ଜଗତରେ ରହେ ନାହିଁ।